ओम शांति 16 जून 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3-3-2000 मुरलीर सारांश शुभ भाव एवं प्रेम भाव को जाग्रत करी क्रोध महाशत्रु उपरे विजयी हुओ। शुभ भाव एवं प्रेम भाव को जाग्रत करी क्रोध महाशत्रु उपरे विजयी हुओ। आजी बाप दादा निजर जन्म समयर साथी मानकु एवं सेवार साथी मानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। आजी तुम मानकु मध्य बाप दादांकर अलौकिक जन्म दिवसर तथा जन्म साथी मानकर मध्य जन्म दिवसर खुशी अनुभव हेउछि। काहेकि हेउछि? कारण एही भली अति न्यारा अर्थात स्वतंत्र एवं अति प्यारा अर्थात प्रिय अलौकिक जन्म अन्य कहार भी होई परिबो नाही। एभली केबे भी शुणी नथिबो जे पितांकर जन्म दिवस जेउ दिन तांकर पिला मानकर जन्म दिवस मध्य सही दिन। एही भली न्यारा एवं प्यारा अलौकिक हीरातुल्य जन्म दिवस आजी तुमे माने पालन करुछ। एहा सहित समस्तंक स्मृति रे एकथा मध्य रहिछि जे एही न्यारा एवं प्यारा जन्म दिवस एते विचित्र अटे जहाँकि स्वयं भगवान पिता तांकर पिला मानकर जन्मदिन पालन करुछंती। स्वयं परमात्मा निजर संतान मानकर एवं श्रेष्ठ आत्मा मानकर जन्म दिवस पालन करुछंती। दुनिया रे तो केही केही कहिबा हिसाब रे कहि देई थांती जे आमर जन्मदाता भगवान अटंती बा परमात्मा अटंती, किंतु सेमाने ना किछि जानिछंती ना सही भली स्मृति रे चालुछंती। तुमे माने तो अनुभव सहित कहूछ आमे परमात्मा वंशी अटु, ब्रह्मा वंशी अटु। परमात्मा आमर जन्म दिवस पालन करुछंती, आमे परमात्माकर जन्म दिवस पालन करुछु। आज समस्ते चारियाडु आसी एठारे काहेकि पहुंचिछंती? अभिनंदन देवा पाई एवं नेबा पाई। तेणु बाप दादा विशेष करी निजर जन्म साथी मानकु अभिनंदन देउछंती। सेवार साथी मानकु मध्य अभिनंदन देउछंती। अभिनंदन देवा सहित परम प्रेमर मूर्ति गुड़िकु हीरा नीला मणि माणिक रूपरे वर्षा करुछंती। प्रेमर मोती तो देखिछ ना? प्रेमर मोती गुड़ी को तो जानी ना? फूलर वर्षा सुनार वर्षा तो समस्ते करुछंती, किंतु बाप दादा तुम समस्तंक उपरे परम प्रेमर अलौकिक स्नेहर मोती गुड़ी को वर्षा करुछंती। एवं अभिनंदन मध्य एक गुणा नुहे पदम 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 गुणा अभिनंदन देउछंती। तुमे माने मध्य आंतरिक अभिनंदन देउछ, ताहा मध्य बाप दादांक पाखरे पहुंची जाउछि। तेणु आजी पालन करिवार दिन एवं अभिनंदन देवार दिन। तेबे जन्मदिन पालन करिबा समय कौन सब करंती? बैंड बाजा आदि बजाई थांती। तेणु बाप दादा मध्य सबु पिलांकर मानसिक खुशीर बैंड बाजा कुह बा अन्य कोनोसी बाजा कुह सुनि पारुछंती। भक्त आत्मा माने डाकिबारे लागिछंती, किंतु तुमे माने बाबांकर स्नेहरे मजी जाउछ। तेबे समस्तंकु स्नेहरे मजी जीवा जणा अछि तो? एही भली मजी जीवा अर्थात समाहित होई जीवा ही तुमको पितांक समान करि देई थाए। बाप दादा पिला मानकु निज ठारो अलगा करि परिबे नाही एवं पिला माने मध्य अलगा हेबा पई चाहु नाहंती, किंतु केबे केबे मायार खेल भितरे टिकिए आड़ होई जाउछंती। बाप दादा कहुछंती मु तो तुम मानकर सहारा आटे, किंतु पिला माने तो टिकिए चगला होई थांती ना। आरंभरु न थांती, किंतु परे माया चगला करि दिए। तेणु सहारा ठारू मध्य किनारा कराई दिए अर्थात दूरेई नहीं जाए। पुणी बे बाप दादा सहारा होई पिला मानकु निज पाखकु नहीं आसंती। बाप दादा सबु पिलांकु पचारुछंती जे प्रत्येक मनुष्य को जीवन रे कौन आवश्यक। विदेशी माने दुईटी कथा को बहुत पसंद करि थांती। डबल विदेशी मानकर केउ दुईटी शब्द अति प्रिय अटे? कंपानियन एवं कंपानी अर्थात साथी एवं संग। एही दुईटी शब्द बहुत पसंद अटे।
जदि पसंद तेबे गोटिए हाथ उठाओ। कौन भारतवासी को मध्य पसंद? भल साथी मध्य जरूरी एवं भल सांग मध्य जरूरी। कंपानी बिना मध्य रही परिबो नाही एवं कंपानियन बिना मध्य रही परिबो नाही। तेबे तुम समस्त को कौन मिली? साथी मिली ना? कुह हाँ जी ना जी? हाँ जी। कंपानी मिली? हाँ जी। एही भली कंपानी अर्थात संग एवं कंपानियन अर्थात साथी सारा कल्परे केबे मिलिथिला? कल्प पूर्वरु मिलिथिला। एभली साथी जे कि केबे भी आड़ेई दियंती नाही। तुमे जेते भी चगला होई थाओ किंतु पुणी भी से सहारा होई थांती। एहा व्यतीत तुमर जहा सब आंतरिक इच्छा सहित बा प्राप्ति करने को चाहूछ सेगुड़ी को मध्य पूर्ण करुछंती। एबे तुमर कौनसी अप्राप्ति अच्छी कि? समस्तंकर अंतर कहूछि ना मर्यादा हिसाब रे कहि देउछ? गीत तो गाउछ, जहा पाइबार थिला ताहा पाइगली, ना एबे पाइबार अच्छी? पाई जाइछ? एबे आउ किछि भी पाइबार नाही ना किछि किछि इच्छा बाकी रही जाइछि? सबु आशा पूर्ण होई जाइछि ना किछि रही जाइछि? बाप दादा कहउछंती किछि रही जाइछि। बाबा को प्रत्यक्ष करिवार आशा रही जाइछि। एहा तो बाबांकर आशा जहा कि मोर सबु पिलांकु जना पड़ी जाऊ। बाबा आसीगले किंतु केही संतान वंचित रही जीवो एहा न हेउ। तेणु एहा तो बाप दादांकर विशेष आशा जहा कि अति कम रे समस्त को जना तो पड़ी जाऊ जे आमर सदाकालर पिता आसी जाइछंती। तेबे पिला मानकर अन्य सब विनाशी आशा गुड़िक तो पूर्ण होई जाइछि किंतु प्रेमर आशा बाकी रहिछि। समस्ते चाहुछंती मो टिके स्टेज ऊपर को जांती, एही आशा अछि कि? एबे तो बाबा निजे समस्तंक पाखको आसुछंती। एही आशा मध्य पूर्ण होई गला ना? समस्ते संतुष्ट आत्मा अट। तेणु समस्त को अभिनंदन, कहीं सबु पिला बुद्धिमान अटंती। जानिछंती जेउ भली समय सही भली स्वरूप निश्चित धारण करने को पड़िबो। सेथिपाई बाबा मध्य ड्रामार बंधन भितरे तो अछंती ना। तेणु सबु पिला माने सबु प्रकारर समय अनुसार संतुष्ट अछंती एवं सर्वदा संतुष्ट मणि होई चमकुछंती। काहेकि जानिछ? तुमे माने निजे मध्य कहूछ जहा किछि पाइबार थिला ताहा पाइगलु। एहा हेउछि ब्रह्मा बाबांकर आदि समयर अनुभवर भाषा। तेणु जहा ब्रह्मा बाबांकर भाषा ताहा सर्व ब्राह्मण मानकर मध्य भाषा। तेणु बाप दादा सबु पिलांकु एही कथा दोहराउछंती जे सर्वदा बाबांकर कंपानी रे अर्थात संगरे ही रुह। बाबा तो सर्व संबंधर मध्य अनुभव कराई देइछंती। तुमे माने मध्य कहूछ जे बाबा ही मोर सर्व संबंधी अटंती। जदि सर्व संबंधी अटंती तेबे जेउ भली समय सही भली संबंध को काहींकी कार्य लगाउ नाह एवं एही सर्व संबंधर अनुभव को सदा सर्वदा मने पकाउ थाओ। ताहा हेले सर्वदा बाबा तुमर संगरे मध्य रहिबे एवं साथी मध्य होई जिबे, जहा द्वारा अन्य कोनोसी साथी मानक आड़कू मन बुद्धि जाई परिबो नाही। बाप दादा तो निज आड़ू ही ऑफर देउछंती अर्थात प्रस्ताव देउछंती। जेबे कि मु तुमको सर्व संबंधर ऑफर देउछि तेबे मो ठारू सर्व संबंधर सुख नियो, संबंध को कार्य रे लगाओ। बाप दादा जेते बेले देखुछंती केही केही पिला केबे केबे जदि निजको एकुटिया बा टिकिए निरस अनुभव करुछंती सेते बेले बाप दादा को दया लागुछि। भाबुछंती एभली श्रेष्ठ संग थाई मध्य संग को कार्य रे काहींकी लगाउ नाहंती। पुणी कौन कहउछंती एहा काहींकी ताहा काहींकी अर्थात व्हाई व्हाई कही चलीछंती। किंतु बाप दादा तो कहिछंती व्हाई शब्द कहब नाही, कारण एहा नकारात्मक शब्द अटे। तेणु जेते बेले भी यही शब्द आसुछि सेते बेले तार सकारात्मक शब्द को बुद्धि को आण। ताहा हेला फ्लाई अर्थात उड़। तेणु व्हाई व्हाई केबे भी कर नाही, फ्लाई शब्द मने रख। बाबा को साथी करी फ्लाई कर तेबे बहुत मजा आसीबो।
ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ ସାରା ଦିନ କରୁଥାଅ। ଏଭଳି ସାଥୀ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ମିଳିବେ? ବାପଦାଦା ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥକି ଯାଇଛ, ତେବେ ଏହି ସାଥୀ ତୁମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିନାଶୀ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଥୀକୁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଜଣା ଅଛି ନା ଭାବୁଛ ଏବେ ବଡ଼ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ପାଳନ କରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛ, ତାକୁ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଉଛ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଆଜି ତ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ନାମ ତ ଶିବରାତ୍ରି ରଖିଛ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବି ଶେଷ କରି ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା? ତେବେ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର କ'ଣ ଦେଇଛ? ନା କେବଳ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ଦେବ, କେକ୍ କାଟିଦେବ, ଏତିକି ପାଳନ କରିବ? ଆଜି କେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛ? ନା କାଲି ଦେବ? ଚାहे ଛୋଟ ଦିଅ ବା ବଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉପହାର ତ ଦିଅନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେବ କି? ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ତେବେ ବାପଦାଦା ଯାହା କହିବେ ତାହା ଦେବ ନା ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବ? କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ବାପଦାଦା କହିବେ ତାହା ଦେବୁ। ଦେଖ, ଟିକିଏ ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହସ ଅଛି ତ ମଧୁବନ ବାଲା? ସାହସ ଅଛି ତ ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିତରେ? ସାହସ ଅଛି ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ? ସାହସ ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏହା ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣାଇବୁ? ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ ତ? ଏଥିପାଇଁ ତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ବାପଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 1, 2, 3 ନମ୍ବର ହିସାବରେ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହା ଭିତରେ ମହାନ କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ଆସୁଛି, କାହା ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ରୂପରେ ଆସୁଛି, ଆଉ କାହା ଭିତରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆକୁ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଅଟେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା ଜୋରରେ କ୍ରୋଧ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ତାଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍। ପୁଣି ଭାଷା ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜକୀୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ରାଜକୀୟ ଭାଷା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥା ତ ସେହିଭଳି ଥିଲା ନା, ରାଗ ତ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଉପହାର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧକୁ ତ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅପସେବା ବହୁତ କରୁଛ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ସର୍ବଦା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏକା ଏକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବନାର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ମନ ଭିତରେ ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପସେବାର କାରଣ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧର ଭାବ ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେହିପରି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ସହିତ କ୍ରୋଧ ମହାଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶୁଭ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର କଥାକୁ ନାକଚ କରି ଚାଲିବେ।
आगको बढ़िबाको देबे नाही। एही सब कथा बाहर वालांकु मध्य जଣା पड़ी जाए। जदिओ कहि दियंती आजी एहांकर देह भल नाही, बाकी आउ किछि कथा नाही, तेबे कौन जन्म दिवस रे एही उपहार देई परिबो? जेउ माने भाबुछंती चेष्टा करिबु से माने हाथ उठाओ। उपहार देबा पाई जेउ माने भाबुछंती भाबिबा चेष्टा करिबा से माने हाथ उठाओ। सच्चा हृदयवान आत्मा को उपरे मध्य साहेब बाबा संतुष्ट थांती। केतेक भाई भौणी छिड़ा हेले, धीरे धीरे उठुछंती। सत कथा कहिबार अभिनंदन मध्य स्वीकार कर। अच्छा, जेउ माने कहिले चेष्टा करिबु ठीक अछि, चेष्टा पछके कर, किंतु चेष्टा करिबा पाई समय केते दरकार? 1 मास दरकार, 6 मास दरकार, केते दरकार? कौन छाड़िबो ना छाड़िबार लक्ष्य ही नाही। जेउ माने कहुछंती चेष्टा करिबु से माने पुणी थरे उठ। जेउ माने भाबुछंती जे आमे 2-3 मास भितरे चेष्टा करी छाड़ी देबु से माने बसी पड़। आउ जेउ माने भाबुछंती हमकु 6 मास दरकार, जदि पूरा पूरी 6 मास मध्य लागी जाए तेबे भी एहाकु छाड़िबार नाही, काहेकि ना एहा बहुत जरूरी अटे। एही अपसेवा समस्तंकु देखा जाउछि। जदि तुमे मुखरे किछि भी न कहिबो तेबे तुमर चेहरा मध्य कहिदेबो। सेथिपाई जेउ माने भी साहस रखी हाथ उठाइछंती, बाप दादा सेमानक उपरे ज्ञानर, प्रेमर, सुख, शांति, मोतीर वर्षा करुछंती। अच्छा, बाप दादा एहार प्रतिदान रे समस्तंकु विशेष भावरे एही वरदान देउछंती जे तुमे न चाहिले मध्य भूल रे भी जदि केबे क्रोध आसीगला तेबे केवल दिल र सहित मीठा बाबा शब्द कहिदेब। ताहा हेले बाबांकर अतिरिक्त सहयोग साहस रखिथिबा पिलामानकु निश्चित मिलिबो। मीठा बाबा कहिब, केवल बाबा नुहे मीठा बाबा, तेबे साहाय्य निश्चित मिलिबो। काहेकि ना लक्ष्य रखिछ ना, तेणु लक्ष्य रखिबा द्वारा लक्षण निश्चित आसीबो। एबे मधुबन वाला हाथ उठाओ। अच्छा, करिबाकु ही हेबो। अभिनंदन, बहुत भल कथा। आज विशेष करी मधुबन वालांकु टोली दिया जीवो। मेहनत बहुत करुछंती। क्रोध छाड़िबा पाई दिया जाउ नाही, मेहनत पाई दिया जाउछि। समस्ते भाबुथिबो हाथ उठाइले बोली टोली दिया जाउछि। एमाने बहुत भल मेहनत करुछंती। समस्तंकु सेवा द्वारा संतुष्ट करिबारे मधुबन उदाहरण अटे। सेथिपाई आजी मुख मिठा कराजिबो। तुमे समस्ते एमानकर मुख मिठा हेबार देखि निजर मुख मिठा करिनेब, खुशी लागिब ना। एहा मध्य ब्राह्मण परिवारर एक कल्चर अर्थात सभ्यता। आजिकाली तुमे माने कल्चर ऑफ पीस रो कार्यक्रम करूछ ना, तेणु एहा मध्य प्रथम नंबर कल्चर अर्थात ब्राह्मण कुलर सभ्यता अटे। बाप दादा देखिछंती एही दादी जेतेबेले कोनोसी सौगात बा उपहार देई थांदी ना, सेथिरे अखारे तियारी गोटिए थली उपहार रूपरे देई थांदी। सेथिरे लेखा जाए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तेणु बाप दादा आज ही उपहार पिलामानकु देउछंती। अखार थली देउ नाहंती, वरदान र शब्द देउछंती। प्रत्येक ब्राह्मणर चेहरा रे एवं चाली चलन रे ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हेउ। कार्यक्रम तो करिबो, भाषण मध्य करिबो, किंतु प्रथमे निज भितरे एही सभ्यता रहिबा दरकार। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा हस हस चेहरा रे परस्पर सहित संपर्क रे आसुथिबे। काहा सहित किपरि संपर्क, काहा सहित किपरि संपर्क नुही। काहाकु देखि निजर कल्चर को छाड़ नाही। बीती जाइथिबा कथा सबु भूली जाओ। नुआ संस्कार, नुआ सभ्यतार जीवन समस्तंकु देखाओ। एबेठारु देखाइबाकु ही हेबो, ठीक कथा ना? समस्ते कहिले हां जी। एहा तो बहुत भल कथा। डबल विदेशी माने अधिकांश हांजी करिबारे बहुत भल अटंती। भल कथा। भारतवासींकर हांजी करिबा जेमिति गोटिए मर्यादा ही अटे। केवल माया को
ନାଆଞ୍ଜି କର, ବାସ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଆଞ୍ଜି କର। ମାୟାକୁ ନାଆଞ୍ଜି କର। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଲ ତ? ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଲ, ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଲ ଏବଂ ଉପହାର ନେଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ଛୋଟ ସଭା, କେଉଁଠି ବଡ଼ ସଭା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଉପହାର ଦେଲ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହାଁଜି ବାବା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଦୂରରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହେବା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେଠାରୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁମର ସେବା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେବା କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବିଶାଳ ରୂପରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ ଦାଦା ସେମାନଙ୍କର ମେହନତ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ମଧୁବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ, ପତ୍ର ଏବଂ କାହା ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ଜନ୍ମ ଦିବସର ପଦମ 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 ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ନୟନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ କେବଳ କାର୍ଡକୁ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା କାର୍ଡ ପଠାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ସେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ ଏବଂ ଉଡ଼ାଅ। ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ତଳେ ରହିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିର ସର୍ବଗୁଣର ଷ୍ଟକକୁ ଜମା କର। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଥିବା, ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର କମ୍ପାନିଅନ କରିଥିବା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଗୁଣର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍ତେ ତ ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବିଜ୍ଞାନର ଔଷଧ ଭିତରେ ଅଳ୍ପକାଳର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ତ ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପବିତ୍ରତାର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ବୃତ୍ତି ସଦାକାଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହେ ଦୟାଳୁ ଦୟାକର କହି ଦୟା ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଆ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୟା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଉଛ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମୟର ନିକଟତା ଅନୁସାରେ ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୟା ବା ସାଧନା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ସମୟର ନିକଟତା ଅନୁସାରେ ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୟା ବା ସାଧନା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି।
ସୂଚନା ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ଭରପୁରତାର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।